बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली हैं। सऊदी अरब में चीन के नायब सफ़ीर येन लेगोन ने सऊदी अरब और अपने मुल्क के दरमियान ताउन के शोबों पर पसंदीदगी का इजहार किया है। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए नायब सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के कायदीन एक दूसरे के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। नायब सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान तमाम शोबों ख़ुसूसन सकाफ़त और तालीम के सिलसिले में भरपूर ताउन हो रहा है। दोनों मुल्कों ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है और बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। खिलाफ वर्जी पर 5 उम्रा कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को खिदमात की फराहमी में कोताही करने पर 5 कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब उम्रा कंपनियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ारत ने कहा कंपनियों की इंतज़ामिया को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है, जिसकी तकमील के बाद उन्हें मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा ने यकीन दिलाया है कि वो उम्रा ज़ायरीन को पेश की जाने वाली सहूलतों और खिदमात का गहराई से जायज़ा लेती हैं। उम्रा ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, जबकि किसी किस्म की कोताही पर तादीबी कार्रवाई होती है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की कंप्लेंट वसूल करने के लिए खसूसी सेल काम कर रहा है। वाज़ेह है कि वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू कर दिया है, जबकि उम्रा सीज़न का बाकायदा आगाज़ 1 मुहर्रम से होगा। लूट मार में मुलव्वस 3 सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने मकानात, तजारात और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स और रफ़ाह आमा के वसाइल लूटने वाले 3 शहरियों को गिरफ्तार किया है। आदर वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुकामी शहरी मसरूका कार के ज़रिए वारदातें कर रहे थे। उनके कब्ज़े से बरामद कर ली गई हैं कारें और अमन ने तवज्जो दिलाई कि लूट मार करने वाले 3 शहरियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रोबोट फतवा की सहूलत से 56,000 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। इस साल हज सीज़न के दौरान 56,000 से ज़्यादा हाजियों को मस्जिद हरम में रोबोट फतवा के ज़रिए हज सवालात और मजहबी सवालात के जवाबात फ़राहम किए गए। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने हज पर आने वालों की हज और दीनी आगाही के लिए जदीद तीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदे का अहतमाम उठाया था। इंतज़ामिया ने रोबोट फतवा की सहूलत इस साल पहली बार फ्राहम की थी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम की इंतज़ामिया के मातहत इदारा रहनुमाई के इंचार्ज माजिद अल मसूदी ने बताया कि गुज़श्ता सालों के दौरान वबाई माहौल के पेश नज़र हिफाजती इंतज़ामात पर खसूसी तवज्जो दी गई। इस हवाले से ज़ायरीन के मजहबी खसूसन हज सवालात के जवाबात के लिए रोबोट मुफ्ती का बंदोबस्त किया गया। रोबोट मुफ्ती का मतलब यह है कि वाईफाई के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रोबोट का बंदोबस्त किया गया। रोबोट के ज़रिए सऊदी यूनिवर्सिटी के जो तदरीसी अमले, जजों और उलमा से राब्ते करके मजहबी सवालात के जवाबात रिकॉर्ड वक्त में ज़ायरीन को फ्राहम करता है। ये बुनियादी तौर पर कोई मुफ्ती नहीं बल्कि मशीनी ज़राए से फतवा फ्राहम करने का नया तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग पर सज़ा में कमी मुमकिन है या नहीं। सामा ने खबरदार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग सऊदी कानून के मुताबिक एक संगीन जुर्म है। इससे संगीन इक़्तिसादी और समाजी नुकसानात होते हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जुराइम का मुतहम्मिल नहीं होता। सामा के मातहत इंसदादे जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काम कमेटी है वो काम करती है और सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग पर 15 साल तक कैद और 70 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक जो कुछ लोग होते हैं वो काले धन को सफ़ेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक ऐसा हर अमल जिसके ज़रिए काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की जाती हो, उसमें किसी तरह का ताउन दिया जा रहा हो, उस पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। और इसके अलावा याद रहे कि मजलिस कायमा के जो क़याम का फ़ैसला है सऊदी काबीना ने 3 मई 1999 को किया था। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग की मजलिस जो कायमा है उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों में से किसी भी तरह के जो माशरे में जुराइम है उसकी शरह बढ़ जाती है। अगर किसी सऊदी शहरी को यह जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका मुजरम करार दिया जाता है तो उसे कैद की सज़ा के मुमासिल मुद्दत तक सऊदी अरब से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस गैर मुल्कियों को कैद और जुर्माने की सज़ा मुकम्मल होने पर सऊदी
سعودی عرب سے ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر منی لانڈرنگ میں ملوث کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی نے پیش قدمی کر کے سعودی حکام کو رپورٹ کر دی یا منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی بابت تمام معلومات گورنمنٹ کو فراہم کر دی، اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو یا رپورٹنگ پر منی لانڈرنگ کی تمام جو پیسے ہیں وہ حکومت ضبط کر لے، تو ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ خروج عہدہ پر جا کر واپسی نہیں ہوئی، وزٹ ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، جسے عربی میں جوازات کہتے ہیں، اس کی طرف سے تمام جو ویزے ہوتے ہیں اس کا پروسیس عمل کیا جاتا ہے۔ محکمہ جوازات کی بیشتر سروسز ڈیجیٹل ہیں، جن سے لوگوں کو کافی سہولت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا، میں ڈاکٹر کے پروفیشن پر کام کرتا تھا، 2019 میں چھٹی پر گیا مگر کسی ریزن کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، اب وزٹ ویزے پر سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، کیا جا سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا خروج عہدہ قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو سعودی عرب اقامہ پر تھے، چھٹی پر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، وہ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں۔ بلیک لسٹ کیے جانے والے غیر ملکی پابندی کے دوران صرف اپنے پرانے کفیل کے نئے ویزے پر ہی آ سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کو 3 سال انتظار کرنا ہوتا ہے۔ بلیک لسٹ کی مدت مکمل ہونے کے بعد وہ کسی بھی ویزے پر دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ واضح رہے جو لوگ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مدت کا تعین قمری کیلنڈر کے حساب سے کریں جو سعودی عرب میں رائج ہے، کیونکہ جوازات کے سسٹم میں قمری تاریخوں کے حساب سے مدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈیٹ کو انگلش کا حساب رکھتے ہیں، سعودی عرب میں انگلش نہیں عربک ڈیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ بیرون ملک بچے کی ولادت پر اسے اپنے ساتھ کیسے لا سکتے ہیں، کیا نیا ویزا جاری کرانا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سعودی عرب کے سفارت خانے سے رجوع کریں جہاں سے نومولود کے لیے انٹری ویزا جاری کیا جائے گا۔ سعودی سفارت خانے میں نومولود کے لیے انٹری ویزا جاری کرانے کے لیے لازمی ہے کہ بچہ کا الگ پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ ہو جس پر انٹری ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعودی سفارت خانے سے جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد جاری انٹری ویزے پر بچہ سعودی عرب آ سکتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اقامہ بنایا جاتا ہے اور اقامہ جاری کرانے کے لیے قانون کے مطابق جو 400 ریال ماہانہ فیس ہوتی ہے وہ ادا کرنا ہوتی ہے۔ موٹاپا یا وزن کم کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ موٹاپے کی سرجری کے کنسلٹنٹ نائف العنزی نے کہا کہ وزن گھٹانے کا آسان اور تیز رفتار طریقہ چہل قدمی ہے۔ پیدل چلنے سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور وزن آسانی سے وہ تیزی سے کم ہوتا ہے۔ الاخباری چینل سے بات کرتے ہوئے العنزی نے کہا کہ کیلوریز سے نجات حاصل کرنے کے لیے چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے لیے روزانہ خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے چہل قدمی کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ العنزی نے بتایا کہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ چلنے پھرنے پر بیٹھنے لیٹنے اور بیکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ کھانے سے کیلوریز بنتی ہیں، حد سے زیادہ کیلوریز جمع ہونے سے انسانی جسم پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان حرکت کرتا رہے۔ سب کے لیے مشورہ یہی ہے کہ توانائی حاصل کرنے، چربی کم کرنے اور کیلوریز سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کریں اور یہ کام روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے کیا جائے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔